पुराय भारतात शिवरात्रेची उमेद पातळला। शिवभक्तांच्या उमेदीक ओतो आयला। जगभरात आजचो दीस मनोवपाक भाविक एकठांय जाल्यात। देवळांनी अभिषेक, पूजा, हवन आदी कार्यावळी जाल्यो। पळयात गोयात मनयल्ली शिवरात्र। आज आमची महाशिवरात्र तसेच सकाळच्यान 4 आमचं भटजी येवन हांगा पुजा लोकांनी सुरू केल्ली। तसेच सबंद दिसच चालू आसता। नैवेद्य प्रसाद स्पेशल हे दवरलेलो आहा, स्पेशल प्रसाद दवरलेलो आहा। तसेच सांची दशावतारान एक नाटक दवरलेलें आहा। सांची तशीच भजन स्पर्धा बी अरेंज केल्ली आहा। तशी लोक भायलो मोर्जेचो तसो भायलोय लोक हांगा पुजेक बसता आणि निवेदन एक ते सांज मेरेन हजारांनी तरी लोक येवन पुजेक बसन सर्व प्रसादाचो आशीर्वाद घेतात। शिवदेवतेचो वर्षांतलो 365 दिसांचो महत्वाचो दिवस हो आजचो शिवरात्रीचो। शिवाय श्रावण सोमवार आसात, अन्य आनीकय दीस आसात शिवा करता, परंतु महत्वाचो दिवस शिवाचो आणि मुख्य दिवस हो आज महाशिवरात्री। आज श्री शांतादुर्गा बाळ्ळेकरीन देवळाचे जे वाठार आसा ह्या वाठारांक वज्रेश्वर हे देवूळ आसा। ह्या वज्रेश्वर देवळाक आज महाशिवरात्री जी आसा ही सेलिब्रेट केले कडेन आसा। आज सांगपाक म्हळ्यार सकाळ साकून आज सगळे अभिषेक घालपाची प्रथा चालू जाली आणि त्या नंतर जी वावरू म्हणटे आसात जी नवीन लग्न जाल्ली हेंका ह्या वाठारांक हांगा शांतादुर्गा बाळ्ळेकानी देवळाच्या ह्या वाठारांक हांगा जो वड आसा थंय तेजे मुळाक ही वावरू बांदतात। वामले आणि ब्राह्मण देवळाचे देवळा अभिषेक करतात। त्यानंतर देवीची देवळं संध्याकाळी तो घालून कार्यक्रम भूमिपुरुषाचे देवळा अभिषेक करतात। मागीर आमगेले कशें आसता की 13 वावरां पयलीं म्हणजे बरी वर्सां पयलीं आमी आयकून गोश्ट 13 वावरां पयलीं कितें मारलेली त्याचो दोश येतालो। त्या दोशा खातीर तांकां मान
श्री गजानन महाराज की जय। प्रारंभ में विनंती करो गणपति विद्यालया सागरा अज्ञानत्वा हरोनि बुद्धिमती जे। आयज बरी खोशेचो दीस आसा। आयज आसा आमच्या महाशिवरात्रीचे दीस आसा आनी सगळ्यांक आमच्या लोकांक आल्दोनाच्या लोकांक आमच्या वतीन आनी असो गोंयच्या लोकांक आयज सगळ्यांक हार्दिक शुभेच्छा मागता की आयज सांगले ते प्रमाणे आमचे अध्यक्षान आनी सगळे आमचे वांगडी आसा आमचे भक्त आसा की आमचे रामतलेश्वर देवस्थान आयज आमी आयिल्ले आसा अभिषेक करपाक आनी हे सगळ्याक आयज गोंयभर आनी देशभर आयज हो दीस आसा। तशेंच मागता देवा कडेन की देवान सगळ्याचेर आपलो आशिर्वाद दवरचो आनी चड करून हांगा ह्या आमच्या भागान ह्या वाठारान की लोकांचे कितें मागणी आसा लोकांनी कितें तांचे मनान आसा सगळ्यांक खबर आसा तें खरें जावचें आनी सगळें बरे भशेन उत्सव वाडोवपाचो आनी लोकांक शांती आनी पीस आनी हार्मनी मेळचें म्हणून हांव म्हाका म्हजे नृत्य सोंपयता। महाशिवरात्रि की भक्तगणों को शुभकामना। और हर साल इतना पब्लिक आता है तो हमको भी बहुत खुशी लगता है। और ये कम से कम सुबह 3 बजे से चालू है, रात को ये 12 बजे तक ये चालू रहेगा। ये भक्त की सेवा करने के लिए हमको बहुत कुछ आनंद मिलता है। सांगपाक सोदता की हे आमचे ग्रामातील स्थानाचा आणि खरोखरच हे असे स्थाना की या स्थानाचे प्रत्येकाचे काम जावूंक जाय। प्रत्येक जणांचे एकूय काम सारकें जायना तेन्ना आमी तेजे काम जाता हे आमकां खबर आसा। गोवा 365 खातीर गोंयभरच्यान आमचे खबराकार।